कुदरतुल्लाह शहाबनामा में बताते हैं कि एक बार मैं किसी दूर दराज इलाके में गया हुआ था। वहाँ पर एक छोटे से गांव में एक बोसीदा सी मस्जिद थी। मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने उस मस्जिद में गया हुआ था, तो एक नीम खानदा से मौलवी साहब उर्दू में बेहद तवील खुतबा दे रहे थे। उनका खुतबा गुज़रे हुए ज़मानों की अजीबोगरीब दास्तानों से अटाट भरा हुआ था। किसी कहानी पर हंसने को जी चाहता था, किसी पर हैरत होती थी। लेकिन एक दास्तान कुछ ऐसे अंदाज से सुनाई कि थोड़ी सी रिक्कत तारी करके वो सीधी मेरे दिल में उतर गई। ये किस्सा एक बाप और बेटी की बाहमी मोहब्बत और एहतराम का था। बाप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थीं। मौलवी साहब बता रहे थे कि हजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कोई दरख्वास्त या फरमाइश मंजूर ना फरमाते थे तो बड़े बड़े बरगुज़ीदा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर होकर उनकी मिन्नत करते थे कि वो उनकी दरख्वास्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाएं और उसे मंजूर करवा लाएं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बेटी का इतना प्यार और एहतराम था कि अक्सर औक़ात जब बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसी कोई दरख्वास्त या फरमाइश लेकर हाजिर खिदमत होती थीं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश दिली से मंजूर फरमा लेते थे। इस कहानी को कबूल करने के लिए मेरा दिल बेइख्तियार आमादा हो गया। जुम्मे की नमाज के बाद मैं इसी बोसीदा सी मस्जिद में बैठकर नवाफिल पढ़ता रहा। कुछ नफल मैंने हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह मुबारक को इसाले सवाब की नीयत से पढ़े। फिर मैंने पूरी यकसुई से गिड़गिड़ा कर ये दुआ मांगी, या अल्लाह, मैं नहीं जानता कि ये दास्तान सही है या गलत, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि तेरे आखिरी रसूल के दिल में अपनी बेटी खातून जन्नत के लिए इससे भी ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त का जज्बा मौजसन होगा। इसलिए मैं अल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह को इजाज़त मरहमत फ़रमाएँ कि वो मेरी एक दरख्वास्त अपने वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में पेश करके मंजूर करवा लें। दरख्वास्त ये है कि मैं अल्लाह की राह का मुतलाशी हूँ, सीधे सादे मुरव्विजा रास्तों पर चलने की हिकमत नहीं रखता। अगर सिलसिला अवैसिया वाकई अफसाना नहीं बल्कि हकीकत है तो अल्लाह की इजाज़त से मुझे इस सिलसिले से इस्तिफ़ादा करने की तरकीब और तौफ़ीक अता फ़रमाई जाए। अवैसी सिलसिला उसको कहते हैं कि अगर आपको किसी ऐसी हस्ती से बराह रास्त फैज़ मिले जो इस ज़माने की ना हो, किसी पहले के ज़माने की हो। इस बात का मैंने अपने घर में या बाहर किसी से ज़िक्र तक ना किया। 6-7 हफ्ते गुज़र गए और मैं इस वाक़े को भूल भाल गया। फिर अचानक 7 समंदर पार की मेरी एक जर्मन भाभी का एक अजीब ख़त मौसूल हुआ, जो मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुकी थी और नहायत आला दर्जे की पाबंदे सोमो सलात ख़ातून थीं। उन्होंने लिखा था
رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کیں اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ انہوں نے ازراہ نوازش منظور فرما لیا ہے۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا، میرے روئیں روئیں پر ایک تیز و تند نشے کی طرح چھا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیسی عظیم بیٹی۔ 2-3 دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرعے کی مجسم صورت بنا بیٹھا رہا۔ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک مجھے خواب میں طرح طرح کی بزرگ صورت ہستیاں نظر آتی رہیں، جن کو نہ تو میں جانتا تھا، نہ ان کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں، اور نہ ان کے ساتھ میرا دل بھیگتا تھا۔ پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہایت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے، جو احرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچھ گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے باہر حتیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو، لیکن جس دربار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے۔ پھر بزرگ نے کچھ امتحان اور آزمائش دی۔ پھر کچھ عرصے بعد قدرت اللہ شہاب کو روحانی تربیت پر مبنی خطوط ملنا شروع ہو گئے 90 کے نام سے، اور یوں شہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اویسی سلسلے میں شمولیت ہوئی۔